बनार के सदर के मनखान जो पैलू रे उषा उत्थुप जहाँ ले तहन दो मेटांग अड़ी नापाय सेरें सिकरिया कान तहने और ओना साथ बाबुल सुप्रियो ले सदर तहने नोंकाना राहा कान तहने जहाँ मन रे भेदाब कान तहने और मिद हिसाबते नेल हुई कान दो नितोगा अक्तो रे आज जहाँ लेका बोंगा तलायना नौ धरतीपुरी खने साहा संगिना अड़ी मारांग हन हुई कना और ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱤᱠᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱢᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱩᱫᱤ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱡᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱛᱟᱺᱜᱤ ᱛᱟᱲᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱮᱭᱟᱨᱯᱳᱨᱴ ᱛᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱜᱚᱡ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱯᱷᱞᱟइट ᱛᱮ ᱤᱫᱤᱭᱟᱠᱚ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱛᱮ ᱤᱫᱤᱭᱟᱠᱚ ᱫᱤल्ली को इदिया चे मुंबई को इदिया ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ कुकली मेना आका और इना तायम ते आजा मुचाद कमी हरा हुआ आज ओड़ा हड़ को सेटर काना जरा और बारे गिद्रा हुकिन सेटर कान तहन और सनाम लेकाना गे जहाँ तीना सुरक्षा रना बंदोबस्त हुई कथा ओना सनामा को हुई लेन तहन और मेटा ग्रीन कॉरिडोर बनाव लेन तहन आजा गज हड़म इदी लगिन ते एयरपोर्ट लगित ते और नेल दाड़ा बन जहाँ ग्रीन कॉरिडोर हुई लेन तहन और ओनाते सेटर कान तहन एयरपोर्ट आजा गज हड़म चेद लेका एटकेटोणे को आलो हुयुग मा मेनतेन मेनखान 5 टाड़ांग अक्तो रे मेना आका ओंडे खन उड़ान गाड़ी और फ्लाइट बन मेन दाड़ा ओना तायम ते चेलेकान चेद कमी हरा को मेना ओना चेतान रे ट्राइब टीवी नजर तहना मेनखान दो नितो आर मिड एटा खबर चेतान नजर बन गिडिया पश्चिम बांगला रि शिरा मंत्री ममता बनर्जी बांकुड़ा रना कर्मी सम्मेलन रे केंद्र सरकार मेन दो तालमा सरकार जहां उज्ज्वला योजना मेना ओना रे ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱ गैस इदी कातेन तालमा सरकार कथा ते तेरांग आकादे मेन काय गैस रना गनोंग दो दिनम गे बळती कना नुना जुदी गनोंग बळतीआ इना खान दो चेद लेका हिसाब ते ओंडरेन हड़ को ताहें दाड़ा उज्ज्वला योजना हेजना मेनखान गैस ओना अक्तो रे जहां तिना सब्सिडी को ᱧᱟᱢᱮ ताहना सब्सिडी हो नितो बाको ᱧᱟᱢᱮआ आर नोकाते दिनम गे गैस रना गनोंग बळती कना नोआ इदी कातेन चेद ए मेना का शिरा मंत्री ममता बनर्जी आंजमाबन प्रथमेই বলি আমার বাঁকুড়ার আদিবাসী ভাই বোনেরা আপনাদের জোহার আমার সাধারণ ভাই বোনদের বলি অনেক প্রণাম নমস্কার ধন্যবাদ সালাম আমি আমার তপশিলি বন্ধুদের বলি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন আমি আমার ছাত্র যৌবনকে বলি এগিয়ে চলুন এগিয়ে চলার নামে জীবন বাঁকুড়ার ছেলেমেয়েরা পড়াশোনায় সারা বাংলাকে পথ দেখায় বাঁকুড়ার ছেলেমেয়েরা প্রত্যেকটা মাধ্যমিক পরীক্ষায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় তারা এত ভালো রেজাল্ট করে সেই জন্যে বাঁকুড়ায় আমি একটা গোটা বিশ্ববিদ্যালয় করে দিয়েছি এবং আমি চাই বাঁকুড়ার ছেলেমেয়েরা ইংরেজি ভাষায় আরো রপ্ত হোক যারা বাংলা মিডিয়ামে পড়ে আমি কাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে বলেছি একটা ইংলিশ স্পোকেন ক্লাস তৈরি করতে যাতে আইএএস থেকে শুরু করে আইপিএস থেকে শুরু করে ডব্লিউবিসিএস থেকে শুরু করে ডব্লিউবিপিএস থেকে শুরু করে ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার আপনাদের তো গর্ব আজকে বাংলায় যত ডাক্তার আছে তার 50% ডাক্তার বাঁকুড়া দিয়েছে তার কারণ বাঁকুড়ার ছেলেমেয়েরা খুব ট্যালেন্টেড আর একটা জায়গা বাংলায় মনে রাখবেন সুন্দরবন সাগর ঘরে ঘরে টিপিলেমে পাওয়া যায় আর একটা জায়গা হচ্ছে মিদনাপুর ইস্ট সেখানেও সাগরের সাথে একটা কোঅর্ডিনেশন আছে তাই এখানকার ছেলেমেয়েরা খুব ভালো পড়াশোনা করে এখন তো কখনো কখনো কুচবিহার রায়গঞ্জের ছেলেমেয়েরাও ভালো রেজাল্ট করে আমি আপনাদের রেজাল্ট বেরোবার আগে অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে যাচ্ছি মাদ্রাসা ফাজিল আলেম অলরেডি বেরিয়েছে আমার অনেক অভিনন্দন প্রাণ ভরা আর যাদের মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক আইসিএসসি সিবিএসসি বেরোবে তাদের জন্য আগাম অভিনন্দন থাকলো যারা ভালো রেজাল্ট করবেন খুবই অভিনন্দন যাদের রেজাল্ট একটু খারাপ হবে মন খারাপ করবেন না সব ব্যাপারেই মানুষ যে সব সময় সাকসেস হয় তার কোনো মানে নেই আবার একটা বছর সময় নেবেন ওইটুকু সময় নিজেকে তৈরি করে ফেলবেন মনের ওপর জোর রাখবেন মনের ওপর ভরসা রাখবেন দেখবেন আপনারা ঠিক